सांग मैंने वेलकम माय चैनल वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सांग मैंने सकाळ सकाळ एबे मु गाधे पाधे की पळे आसली रुटी करिया पे बापा को पई खाया करबी। तो 8:30 हे गलानी आसी लेट हेलानी तो रुटी करबी तापरे तरकारी मटर तरकारी खायाबो। तो चलो एबे रुटी स्टार्ट कर दबा कुंदे हमर सेपटे कोन काम सब सारुची। तो बो नाई ठाकुराणी पाखु पळेची आज मंगलवार जेहेतु से पळेची मां को पाखु को। आज भी बाट मंगला ओषा जो चैत्र मासर सेकेंड पाली ओषा से कि सानो बो भी पूजा करेंगे। तो चलो देखा आज दिन मान सब कौन सब करुचु आपण मान सहित सब शेयर करूँ। आज रुटीटा सारी दिए रुटी सरी गले बापा खाया को देदेले तापर जाइए जहाँ करेंगे लेट हो ना। कुंदे आम सेपट सब कम सारा भर मोर एपट सब कम सर जाइए तो ता टाइम को मो टाइम भी हो जापर कौन आज सब रोसे करुच्ची से मु कौन कर सहित सब शेयर करूँ। माने एबे मोर रुटी आउ तरकारी कंप्लीट एठी रुटी हो गला रुटी तरकारी हो गला। बापा आसले खाइबा को दबा तब नीचे खाईदबा आगे मैंने एबे खाई देगी बाहरी गली आम ये मेडिकल को घर पाखरे जो मेडिकलटा अच्छी से बाहरी गली एने गोटे सिग्नेचर आनिबार अच्छी सेठू तो चलिली एबे। तो चलो जीवा मेडिकल को सांग मैंने यहाँ हूँ आम अंगाल मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल। तो आम घर पाखरु मात्र 2 मिनिट रास्ता आम कॉलेज भी पछपटे से आम कॉलेज देखा जाउची। यहाँ आम बारी पूरा जंगल हो जाए गोटे भल आंब गछटे अच्छी आंब हो ना लटारे जना पड़े से ऊपर है आंब माने मीठा आंब मस्त लगे। तो ये तो मोर काम भी हो गला मेडिकल ले। तो ये चलिली घर को चलो जीवा कुंदे सेपटे कौन करुचे देखा गुरु को आंब हो देखा जाऊे। ये पूरा जंगल हो जाए गड़िया पूरा दल हो जाए ये सब माछ धरा हुए आगुरी। चलो घर को जीवा रास्ता काम है कि पूरा कादुआ हो जाइए मालो सुंद रास्ता काम माटी एपट सेपट पकई रास्तार फुलिया चेंज पूरा कर दे जो जेसीबी जो सुंड ताको देखिले मो देह निया हो जाए भारी डर लगे सेटा देखिले केते कादुआ। तो सांग मैंने चैत्र मासर द्वितीय पाली आज मंगला ओषा बाट मंगला तो ये पूजा सरी जाइए माँ पलि आसले कुंदे तार ये फ्रिज रू सब परिवा कौन काढ़ला आज कौन सब रोसे कर देखा। आज रोसे कौन करू आज डाली पोटल आलू भजा तरकारी आज हेनी जा डेली तरकारी खाई पेट खराब हाँ कर सेल्फिश भौणी कोठी देखी थे तो विवेक कहला नहीं सब खाई गोटे रखे कोठी मु खाई दिनी ओ दे ना खाइमनी तू खाई दे नते कि कुछ खाइबु सतर। तो सांग मैंने गुडी दे पलि आसला खबर न दे हठात पलि आसे क्या किसी जणे नहीं। तो आसिक आगे ससम्मान सह बो आंटी की जुआर हो गला तापर कुनी दे सहित आसी टिके मिलन हो गला सी आसला तार सांग जणे आसी से दीदी जणे। तो एबे आमे समस्ते आसी टिके गपसप हेथिलु आ छुआ कौन करछु सांग माने देखंतु आसु आसु धुंदाली बारे लागी पड़िला। हां उंडाली बारे एक्सपर्ट किंतु जुआड़ बेले जाले खोजी बसिए न पाइला पर्यंत से कौन गोटे नहीं पलैला चापे तू खा खाए फ्रिज खोलला सेतिक अच्छी किंतु तोर नुआ सेतिक अच्छी जा गो पछे दैबे तो छुआर किंतु एतिक अच्छी आसु आसु उंडाली बार भाई मु गला आलू स्क्रीन टेकी तार चले फ्रिज खोले चले कौन करुची
ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଛୁଆ କହ ଟିକେ, ତତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ? ମୁନି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ହେଇ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଝଗଡା କଲାଣି। ବାଲ୍ଟି ଧରି କୁଆଡେ? ଧଳ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ଏଠି ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ କି? ବଢିଆ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୁଲଗୁଲିଆ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନା। ହେଇ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଓହୋ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଛୁଆଟା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। କୁଚ୍ କୁଚ୍ ଭଲ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେପଟରେ କୁନ୍ଦେଇ କଣ କରୁଛି। ଆମ ଛେଳି ଦିଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡେ ଚାଲ, ପାଣି ଆଣିବ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କୁନ୍ଦେଇ କଣ କରୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଫୋନ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ଟିକେ ପତଲା ହେଇଯାଇଛି ଏଥର। ବହୁତ ମୋଟିଟା, ଏଟା ମୋଟି ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁନ୍ଦେ ଏବେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲା। ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆଗେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ଗୁଡ଼ି ଦେଇ ପାଇଁ, ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା ଆସିଥିଲେ। ବାପା ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଖାଇବି। ଆଉ କୁନ୍ଦେ ତାର ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ତ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଜଲ୍ଦି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା କୁନ୍ଦେ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା, ଆଉ ଧୋଇବାକୁ ବୋଧେ ପଡ଼ିବନି। ସେତିକି ଅଛି ତୋର ନା? ନଜର ପକେଇଲୁ। ଦେଖିବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଭଲ ପାଣିକୁ ସେ କାଢ଼ିକି ଦଉଥିଲା ନା, ଆଉ ଧୋଇବନି। ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଲି କଫି କରିକି ଦେଲି ନାହିଁ। ଭଲ କଫି ପିଇବ। ମୋ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ବୋଲି କଫି ପିଇଲ ତ ପୁଣି ନା? ସେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କଫି। ସତରେ ଛୁଆ ଡାଲିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯା ବାଇ ବାଇ। ଏଇ ସେଠି ବାଇ। ଯା କାନ୍ଦେ, ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦେ। ସେତିକି ଥାଉ ଯା। ଏବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଲି। 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ସେ ବି ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି। ତ ଲଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଚାଲିମୁ। ଆଉ ତ ଲଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି। ସେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି। ଦେଖିବା ଘାଟକୁଳ ଟିକେ ଜାଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ତତେ। ବଡ଼ ସାଇକେଲଟା ନେଇଯିବୁ। ହଁ ଯା, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଲଡ଼ୁକୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ଘାଟକୁଳ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲିକି। ତ ମୋ ସାଇକେଲଟା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇନି ଏଯାଏଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଛି। ତାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିମୁ ତାକୁ ଡାକିଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ବୋଲିକି। ଘାଟକୁଳ ମୋତେ ନେଇକି ଆଇଥିଲା, କହିଲା ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦବୁ, ନେମି ବସେଇ ନହେଲେ ନେମିନି। ତଥାପି ମୋତେ ଚଲେଇକି ନେଉଛି। ମୋତେ ବସଉନି, ଚଲେଇ ନେଉଛି। ସେମିତି କହିଲା ନା ନା ବସେ ବସେ, ବସେଇକି ଫାଇନାଲି ନେଇକି ଗଲା। ଏବେ ଚା କରିଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଚା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରେନି, ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେମି। ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ହବ? ତୁ ଚା ରକ୍ସ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ନେଇ ପିଇଦେ ବୋଲି। ସେଇଆ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ମୋ ପାଇଁ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଦେଲୁ। ଆଉ ଗୁଡେ ଆସିଥିଲା, କହିନଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପଳେଇଲା। ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଟିକେ, ତ ପୁଣି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ବି ତାର କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ଆଇଥିଲା, ପଳେଇଲା। ଛୁଆ ପଳେଇଲା, ଛୁଆର ମନ ଦୁଃଖ ଏଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।